Anamon dada nga mo pa'y ang kasing-kasing nga pirme andam bumuli. Kung may problema ngan mabugat nga pagbati, hiyante maansyahan nga madadaw panpirme. Diri niyagin babalewarayan kasakitan, pirme may panahon para amon ngaya mga umangkon. Bisan makurian niya ginaagian, nagpapadayon lagi hapon hin pagatag. Aniya gugmawaray kondisyon, tinuod nga faytan niya kasing-kasing. Kung kami nahuhulog, iya kami ginalsa. Kung kami maluya, iya kitagin papakuso. Kung tamema, kung kagum na muna bisan ano nga oras, mabinuligo na mga umangkon nga waray kapareho. Pirme ada bisan waray bayar. Ante ema salamat good, haimo gugma nga waray katapusan. Mga umangkon mo nagpapasalamat, kay ikaw ang giyahan namo kinabuhi. Tikangan una tubtob yan nga panahon, pirme kala nakada para maggiya. Animo mga sidaya mo andalan nga nagtuddo haamonhan husto nga agi. Kon may kalipay kaopod ka namon, kon may kasubo diri ka na baya. Tinud nga pamilya an imo pinapakita, an imo pagdamaunungon diri matutumbasan. Namo ang kakarawat hanimo kaopayan. Damo na inspiraran imo ka fighter, bisan sano bisan diin. Ante emak amon dada nga pinalangga. Final ta emak, hugop na mo na tanan nga panahon. Mabuligon ngan mahigugmaon. Animo gugma mo anamon pundasyon. Ante emak salamat good, diri namon mga ngalimtan na nimo kaopayan. Magamangkon mo nagihigugmahay mo, pupudan namon mga anak nga daha kadayonan. Nga daha kadayonan. Ante ma Salamat hatanan nga imo ginbuhat, ikaw ang namon kabukot. Inaraw laman namon punganak, hatanan na damo nga higayon nga kami nagkinahanglan. Ikaw ang una nga nagabot amo na papangan. Waray pagruha-duha hapaghatagin bulik. An imo kaloway amo an namon nasasandik. Kung may kagap ihon nga puno hingkabaraka, ikaw ang suga nga nagtutugway haamon managani mo pag-aram. Ngan pagataman nagpapabaskuhan amon kasing-kasingan huna-huna. Di diri lakayante anamon pagkita haimo, kundi ikaduha nga urong nga on ginimhuhugutan. Haimo ang pulong nga punuhin paghigugma, nakakakita kami hinkusog ngan Ang paglaw. ima amon inspirasyon, Dako ang papel mo haamon kinabuhi. bisan ano nga unos an maabot. Pirme ka namon kaugop ngan sangkay. Ante imat amon higumon, waray kapariho animo kabutan. Animo gunma panaan nga mabanan man. Amuan bahandi nga diri matatagan. Panahon man hinkalipay o kasakitan,
da kapirmi nga may pagkasari, waray kapoy nga